یسوع مسیح گدی کے بچے پر کیوں سوار تھے اور یروشلم میں کیوں داخل ہوئے؟ کیوں انہوں نے گدی کے بچے کا ہی انتخاب کیا؟ اور پام سنڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ اس دن کو زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے اور کیوں کہا جاتا ہے اس دن میں کہ بادشاہوں کے بادشاہ کی عید ہے؟ یہ پام سنڈے کس اہمیت کا حامل ہے، مقدس پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ آئیں یسوع مسیح کے قادر جلالی بابرکت عظیم پاک پوتر سونے سچے قادر اور حکمت والے نام میں سلیمان حکیم بوٹا مسیح کی طرف سے آپ سبوں کو سلام۔ آئیں میرے عزیزو، مقدس پاک کلام میں سے جانیں گے 2000 سال پہلے ایک ایسا دن آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ وہ دن تھا جب لوگوں نے کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے ایک بادشاہ کے استقبال کو نکلے، مگر وہ بادشاہ سونے کے گھوڑے پر نہیں بلکہ ایک گدی کے بچے پر سوار ہو کر آیا تھا۔ یہ واقعہ پام سنڈے، جسے ہم بھی پوری دنیا کے مسیح یاد کے لیے مناتے ہیں بڑے جوش و خروش سے، آئے مقدس پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ کیوں پام سنڈے منایا جاتا ہے۔ یسوع مسیح گدی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں کیوں داخل ہوئے؟ لوگوں نے کھجوروں کی ڈالیاں، شاخیں کیوں بچائی اور اس کے پیچھے خدا کا کیا مقصد تھا؟ آئے بائبل مقدس کی روشنی میں سے سیکھیں گے عظیم واقعہ، عظیم بات مقدس پاک کلام میں سے۔ نمبر 1، پام سنڈے کا واقعہ جو ہے وہ بائبل مقدس میں 4 اناجیل میں ملتا ہے۔ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، اس میں بیانات ملتے ہیں۔ مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے مقدس یسوع مسیح کی انجیل پاک، مقدس متی رسول کے رائے لکھی گئی، اس کا 21واں باب، اس کی پہلی آیات سے سنیں گے مقدس کلام میں کیا لکھا ہے۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے، زیتون کے پہاڑ پر بیت الفلاح کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا، اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہنچتے ہی ایک گدی باندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے تو یہ کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت تھی، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ کلام کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا سبوں کی زندگیوں میں باعث برکت ہو، آمین۔ اس واقعہ کو جب دیکھتے ہیں، یہ وہ دن تھا جس دن بنی اسرائیل کے لیے ایک نجات برپا ہوئی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے لیے ہیکل میں جب بھی کوئی بادشاہ بنتا تھا یا کوئی بادشاہ اسرائیل میں برپا ہوتا تھا تو ہیکل میں ضرور جایا کرتے تھے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی جب وہ ہیکل میں گئے تو انہوں نے اس بات کو سوچا کہ بادشاہ جو ہیں وہ گھوڑے پر جاتے ہیں، اور وہ کس لیے جاتے ہیں گھوڑے پر؟ بائبل مقدس میں سے جو مکاشفہ ہے اس میں گھوڑے کا ذکر ہے
تو وہ گھوڑے جو ہے ایک جنگ کی علامت ہے. گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ کی جاتی ہے، سلامتی کے لیے نہیں بھیجا جاتا. اور اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جب جانا سلامتی کے لیے ہے، جانا خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے ہے، آسمان کی بادشاہی کا بیان کرنے کے لیے ہے، تو پھر گھوڑے کو ہی کیوں چنا جائے بلکہ سلامتی کے لیے ایک گدھے پر جو ہے یسوع مسیح نے اس بات کو کیا. کیونکہ یہ تو نبیوں نے پیشن گوئی کی رکھی تھی کہ وہ دیکھو زکریا نبی کی کتاب، اس میں ذکر ہے کہ وہ گدھی کے بچے پر سوار ہو کر امن کا شہزادہ سلامتی کا شہزادہ ہمارے لیے وہ آئے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی پڑھیں، مقدس زکریا نبی کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی 10ویں آیت پاک میں سے پڑھیں گے کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے گدھی کے بچے کو ہی چنا. کس لیے چنا؟ کیونکہ گھوڑا جو ہے وہ کیا ہے، لکھا ہے مقدس پاک کلام میں، اور میں افرایم سے رت اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا. کیونکہ یہ جنگ کی نشانی ہے، گھوڑا جنگ کی نشانی ہے، لیکن میرے اور آپ کے پروردگار کائنات کے بادشاہ آخر الزمان یسوع مسیح جو ہے وہ گھوڑے کو اس لیے نہیں انہوں نے ترجیح دی کیونکہ لکھا ہے کہ میں یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمانیں توڑ ڈالی جائیں گی اور قوموں کو صلح کا مزدہ دیا جائے گا. اور لکھا ہے کہ اس کے سلطنت جو ہے سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی. یہ ہے بیان خداوندی. اور اس لیے خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ گدھی کے بچے پر سوار ہو کر گئے تھے. کیونکہ جب بادشاہ جنگ کے لیے جاتے ہیں تو جنگ کے لیے جب صلح نامہ بھیجا جاتا ہے، صلح کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو وزیر کو یا بادشاہ کو گدھی کے بچے پر سوار کیا جاتا ہے اور اسے بھیجا جاتا ہے دوسرے کے لیے، تاکہ وہ نہ تو اسے مار سکے نہ تو اس کے ساتھ جنگ کر سکے، بلکہ وہ اس نشان کو ایک جھنڈے کو لیے ہوئے جاتا ہے اور اس جھنڈے کو پہچان جائے کہ یہ گدھے پر سوار ہو کر آیا اور یہ سلامتی کا شہزادہ ہے، یہ سلامتی کے لیے آیا، یہ صلح کے لیے آیا. یسوع مسیح ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں وہ صلح کے لیے ہے، وہ صلح اور سلامتی کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں. غور کرے اس بات پر میرے عزیزو. اور کیوں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیوں ہی پام سنڈے اس کے شاگردوں نے منائے. دیکھا جائے یہ وہ لوگ تھے، یہ بنی اسرائیل کے قبیلے میں سے نہیں تھے، نہ یہ کوئی یہودا کے قبیلے میں سے تھا کہ جو اس کے استقبال کے لیے نکلے. آئے وہ ہمارا بادشاہ آیا ہے جس کے لیے ہم نکلے. لوگ سمجھ رہے تھے، لوگ جان رہے تھے یہ وہ بادشاہ ہے جس نے ہمیں رومن کی جو ہے سلطنت اس کے غلامی سے آزاد کروانا ہے. لیکن وہ نہیں جانتے تھے یہ نجات دینے کے لیے آئے، یہ اصل غلامی سے چھڑانے کے لیے ہے، یہ گناہ کی غلامی سے چھڑانے کے لیے ہے، یہ بدی کی غلامی سے چھڑانے کے لیے آیا، یہ زندگی دینے کے لیے آیا، یہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا. کسی نے نہیں جانا، کسی نے نہیں پہچانا، لیکن پہچاننے والے جنہیں نجات ملی تھی، جنہیں زندگی ملی تھی، جنہیں کثرت سے زندگی ملی تھی، جن کی زندگیوں میں معجزے ہوئے تھے، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ ہجوم تھا جنہوں نے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں لیے ہوئے، جنہوں نے درختوں کی شاخوں کو لیے ہوئے بہت سارے استقبال کے لیے نکلے اور انہوں نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ عالم بالا پر ہوشیانہ، خداوند کی تعریف ہو. اس کے پیچھے ہوشیانہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ہوشیانہ کہہ رہے ہیں، ہوشیانہ کہہ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں جو عالم بالا پر ہے اور جو عالم بالا سے اترا ہے، جو سلامتی کا شہزادہ ہے، شہزادے کے لیے یہ استقبال کر رہے ہیں. لوگ گدھے کے نیچے جہاں جس پر یسوع مسیح سوار تھے کپڑے بچھا رہے ہیں، کوئی ڈالیاں بچھا رہے ہیں، پھول نچھاور کر رہے ہیں. لوگ
इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि मेरे और आपके आका का फरमान जो है वो सलामती का है, वो सलामती दे रहा है। वो लोग कौन थे उस हजूम में? जिन लोगों ने जिंदगी पाई थी, कोई जिन्होंने अपनी जिंदगी में से बीमारी को दूर किया था, यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में काम किया, लंगड़े को चलाया, अंधे को बनाई बख्शी, गूंगे को बोलना, बहरे को सुनना और मुर्दों को जिंदा किया। ये वो लोग थे क्योंकि वो जानते थे उसने मुझे आंखें अता की, उसने मुझे बोलना सिखाया, उसने मुझे सुनना सिखाया, उसने मुझे चलना सिखाया, उसने मुझे जिंदगी बख्शी, उसने मुझे हमेशा की जिंदगी दी। लोग ऊंची ऊंची आवाज से ये चला रहे थे, लेकिन मुखालिफ बड़ी तेजी से, मुखालिफ बड़ी ऊंची आवाज से ये कहते हैं, रब्बी अपने शागिर्दों को चुप होने का हुक्म दे। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं, मेरे अजीजों गौर कीजिएगा, आकाश कभी वो हुक्म देता पत्थरों को तो अभी चलाना शुरू कर देते। और लिखा है कलाम खुदा में, असल पत्थरों की पहचान, असल इंसान अगर खामोश रह जाएंगे, इंसान खामोश हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी हमदो सना उन पत्थरों से भी करवा सकता था। लिखा है कि अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर खुद ब खुद चलाना शुरू कर देंगे। तो मेरे अजीजों, ये उसकी आने की अहमत थी, ये उसके आने की निशानी थी। इसलिए उसने जब यरूशलेम में दाखिल हुए, हैकल में दाखिल हुए, उस पैगाम को फैलाने के लिए, बताने के लिए कि मैं नजी हूँ, मैं हमेशा की जिंदगी देता हूँ। लिखा है नजात उसी की तरफ से है। और जब हम ज़करिया नबी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें 9वें बाब में, तो उसकी जब हम पहली आयत पाक पढ़ते हैं तो लिखा है मुकद्दस पाक कलाम में, बिनते सयून हाय शादमान हो, दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, देखो देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसी के हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। ये मुकद्दस पाक कलाम में है। और मेरे अजीजों, जिन्होंने उसे नहीं जाना, जिन्होंने उसे नहीं पहचाना, उसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं, गौर कीजिएगा इस बात को, वो कहते हैं कि वो दिन आएगा कि जब तुझे और तेरे बच्चों को बर्बाद करेंगे। और मेरे अजीजों, वो मुस्तकबिल को बयान कर रहे थे, मुस्तकबिल का बता रहे थे। यीशु मसीह ये कह रहे थे, जिन्होंने उसकी पहचान की वो तो उसके साथ जाएंगे, जिन्होंने उसकी पहचान ना की वो खता खाएंगे, वो हमेशा की आग में गिरेंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब जरूरत ये है इस पाम संडे पर हम उसकी पहचान करें, हम उसको जाने, हम उसको पहचाने। हम इसलिए ये पाम संडे बनाते हैं क्योंकि उस दिन बादशाह का बादशाह, अजीमुल शान शहंशाह, कादर मुतलिक, खुदावंद अजीम यीशु मसीह हमारे दरमियान आए थे। उन्होंने नबूवत को ऐलान से और बनी इस्राएल के लिए उन्होंने दावा किया था, बताया था कि नजात मैं हूँ, हमेशा की जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। लेकिन मेरे अजीजों, ये लोग इस बात की तस्दीक कर दे, इस बात को जान ले कि वाकई वो हमेशा की जिंदगी देने वाला असली निजात दहिंदा यीशु मसीह है। और इस पाम संडे पर हम नजात का पैगाम उजागर करें, नजात को लोगों तक लेकर जाए, नजात को लोगों तक पहुंचाएं और बताएं आज के दिन नजात आई थी, आज के दिन नजात आई थी। और जब वो पैदा हुआ तब भी नजात आई, अब वो बनी इस्राएल में नजात लेकर आए हैं। इस्राएल से कह रहे हैं कि देखो तेरा बादशाह गद्दी पर, जवान गधे पर से जो है सवार होकर तेरे पास आता है, उसको हमेशा की जिंदगी के लिए अपना ले, उसको अपने अंदर आने दे। आए मेरे अजीजों, आए हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने ऊपर सवार होने दे, हम अपने आप को उसके नीचे करें और उसे अपने ऊपर लें और उससे कहें, खुदावंद मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी में नजात आए, मेरी जिंदगी में हिकमत आए, मेरी जिंदगी में कलाम आए, मेरी जिंदगी में सच्चाई आए, ताकि मैं
लोगों तक इस कलाम और सच्चाई को लेकर जाऊं। आए इस बात की हम आगाही करते हैं, लोगों तक ये कलाम लेकर जाए, लोगों को ये सुनाए कि हम पाम संडे इसलिए मनाते हैं। हर साल ये हमसे सवाल होता है, खुदा ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਕਲਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹਿਨशाਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੁਲ ਜ਼ਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਔਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨਜਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜਾਤ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ फरोतन समझ रहा है, नजात का मनसूबा लेके आया, नजात देने लिए आया। और आखिरी पॉइंट है वे कि आज पाम संडे क्यों मनाया जाता है। आखिरी पैगाम इसनू अपनी जिंदगी दे विच लैके चलिए। आज सारी दुनिया जिहड़ी है मसीह लोग जिहड़े ने पाम संडे इसलिए मना रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह नू अपना बादशाह मानते हैं और हलीम मानते हैं, फरोतन याद करके उन्होंने मनाते हैं और जानते हैं कि नजात का मनसूबा उहदे कोल ही है। और ये गल उन्हां दी जिंदगी च पूरी है। ये दिन हमें याद दिलाया जाता है कि हम इसराइल के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए नजात दहिंदे की मनादी करें, नजात दहिंदे की कलाम की मनादी करें, नजात दहिंदे का कलाम हम दूसरों तक पहुंचाएं। आए बड़ा हजूम बनकर, बड़े हजूम के साथ मिलकर नारा लगाएं, कहें बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, हाल में बाला परोशाना, खुदावन की तारीफ हो, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है। हाल में बाला परोशाना, ये वो आया है जो खुदा के नाम पर आया है, ये वो गद्दी के बच्चे पर सवार है जो खुदा के नाम से आया है, ये वो है जिसके आगे लोग तालियां बिछा रहे, जिसके आगे लोग कपड़े बिछा रहे, ये वो है जो खुदा के नाम से आया है। खुदा के नाम से जो आता है वो जिंदगी देता है और कसरत की देता है, हमेशा की जिंदगी देता है। और फिर पत्थर क्या दूसरे भी हर चीजें चलाना शुरू कर देंगी कि यही है बादशाह का बादशाह। ऐ मुखालिफ तू जितना मर्जी खामोश कर ले, तू जैसे मर्जी कर ले खामोश, कितनों को खामोश करेगा? क्या तू पत्थरों को भी खामोश कर सकता है? क्या तू आसमान को खामोश कर सकता है? हवाओं को खामोश कर सकता है? जमीन को खामोश कर सकता है? पहाड़ों को खामोश कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इन सब को बनाने वाला एक ही है, वो है बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। हालेलुया। इसी कलाम को अपनी जिंदगी में अपनाएं और इस कलाम के वसीला से बरकत हासिल करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।